बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहे, अगर आप जिंदगी में वैल्यूएबल इंसान नहीं बन पा रहे, अगर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से तरीके हैं कि कैसे आप अपनी जिंदगी को के अंदर एम्पावर हों, अपनी जिंदगी के कंट्रोल अपने हाथ में रहें, तरक्की करना शुरू करें, आप एक बड़े इंसान की तरह बिहेव करें। और ये जो ज़िंदगी है, एक बात याद रखिए, 60-70 साल की हर एक की ज़िंदगी है। अगर इस ज़िंदगी में आपने कुछ अचीव नहीं किया सही तरह से, और सही तरह से ये ज़िंदगी जिए नहीं, तो मेरे नज़दीक ये नाशुक्री की बहुत बड़ी एक लेवल है कि आपने इस ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जी दिया, आपने कुछ अचीव नहीं किया, मुआशरे के लिए अफेक्टिव नहीं हुए, दूसरों का आपने साथ नहीं दिया, दूसरों को नौकरी नहीं दी, एम्पावर नहीं किया, और आप एक नौकरी लेके ज़िंदगी गुजार के चले गए। दरअसल मैं समझता हूँ कि ये आपने अपनी सलाहियतों का कत्ले आम किया। अब बात होती है कि जी आप अगर तरक्की नहीं कर पा रहे तो कैसे करें। आइए इस पे बात करते हैं। अगर आप तरक्की नहीं कर पा रहे तो क्या करें। देखिए, बुनियादी तौर पे तरक्की जो करते हैं लोग और जो नहीं करते, उनमें फ़र्क क्या होता है। उनमें बुनियादी फ़र्क ये होता है कि जो तरक्की करते हैं वो सोच समझ के काम करते हैं, और जो नहीं कर रहे होते वो एक ज़िंदगी को एक डायरेक्शन पे किसी तरह चल रहा है, शुतर बेमहार है ज़िंदगी, सुबह होती है शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। ये ना तरक्की करने वाले लोगों का आलम है। लेकिन जो तरक्की करते हुए लोग हैं वो सोच के काम करते हैं। सबसे पहले ये करें कि जो भी आप कर रहे हैं उसको छोड़ दें 1 मिनट के लिए। उसको 1 मिनट नहीं, ज़्यादा टाइम लें अपने साथ, 1 दिन लें, 2 दिन लें, हफ्ता लें। आप सोचें कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। अब आप अगर जब ये सोच के बैठेंगे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, तो आप एक पेपर पेन पे लिख भी लें कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो बेसिकली एक जिस तरह कोई चीज़, खोई हुई चीज़ है ना, उसको हासिल करना होता है। बिल्कुल ज़िंदगी भी इसी तरह से है। ज़िंदगी में जो लोग छोटी सतह पे ज़िंदगी जी जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि उन्होंने ज़िंदगी में हासिल क्या करना है। जो ये रोटी, ये कपड़ा, ये जो मकान, या ये जो बुनियादी आसाइश ये है, ये तो अंधे को भी पता लगता है कि ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन ये असल में बुनियादी ज़रूरत इंसान की है ही है, लेकिन ये सारा कुछ नहीं है। कुछ लोग सारा कुछ इसी को समझ के ज़िंदगी गुजार देते हैं। देखिए, दरअसल 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ये है कि हम वो क्या सलाहियतें और क्या वो जो एबिलिटीज़ लेके पैदा हुए हैं, या हमारे अंदर वो एबिलिटीज़ कौन सी हैं कि जिसकी वजह से हम मुआशरे में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है, आपने आपसे पूछना। नंबर 2 ये पूछना है कि हम अगर आए हैं तो हम जब जाएंगे तो मुआशरे को क्या दे के जाएंगे। ये भी दूसरा सवाल है जो पूछने वाला है, वो बुनियादी रोटी कपड़ा ये वाले मामले के बाद। ये 2 सवाल अगर आपने अपने आप को पूछ लिए कि यानी हमारे अंदर सलाहियतें क्या हैं जिसको हम रोएगार ला के कमाल कर सकते हैं, और वो डायरेक्शन में आप चल पड़े, और दूसरी बात यह कि हम जब जाएंगे तो फिर पीछे हम क्या क्रेडिट पे छोड़ के जाएंगे, ये बेहद ज़रूरी है। ये जब 2 सवाल आप सामने होंगे और फिर आप अपने बारे में पूछेंगे कि मैं क्यों तरक्की नहीं कर रहा, तो इन दोनों सवालों के अंदर ही आपको अपने जवाब मिलेंगे। जो लोग अपने से बात नहीं करते, पूछते नहीं हैं, अपने सामने कोई गोल नहीं रखते, अपने जहन को उस तरह से यूटिलाइज नहीं करते कि जिस तरह से करने का हक है, यानी एक ऐसा है, आपके हाथ एक एम्प्लॉय है, आपका एक एम्प्लॉय है, मुलाजम है, वो आपको सर्व करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, वो आपके जो ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए वो आपके साथ सपोर्ट करता है, और उसके बदले आप उसको मुआवजा देते हैं। अब दिमाग भी इसी तरह से ही है। अच्छी खासी एनर्जीज हमारी दिमाग के ऊपर लगती हैं और हम उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन ये ना काम करने वाला बन जाता है, यानी ये वेला रहने का आदी हो जाता है, या फजूल सोचने का आदी बन जाता है। कामयाब लोग जो हैं वो उस अपने जहन को सही सोचने के ऊपर, मसलों के हल के ऊपर, बड़ा सोचने के ऊपर, बड़ी अंपायर खड़ी करने के ऊपर लगाते हैं कि भाई दिमाग साहब ये करना है, इसका हल क्या है, ये कैसे होगा, ये अचीवमेंट कैसे होगी, ये काम कैसे होगा, इसको करने के क्या क्या तरीके हैं। जब हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं तो हमें रास्ता मिलता जाता है, डायरेक्शन मिलती जाती है, और डायरेक्शन कभी सीधी नहीं होती।
اس میں کبھی رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی مسائل آتے ہیں. ہم نے اچھا سوچا، اس کے لیے کام شروع کیا، پتہ لگا جی اس میں تو مسئلے آ گئے ہیں بہت زیادہ. ان سے آگے بڑھنا ہوتا ہے. ہم نے جو بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ ان مسائل سے نکل کے آگے بڑھے ہیں. عام آدمی جب کوئی جس طرح وہ چونٹی کو چلتے ہوئے آپ نے دیکھا نا کہ عام آدمی جب کوئی مسئلہ آتا ہے وہ چونٹی پہ جب اس کو ٹکر لگاتی ہے نا، اس کے بعد وہ رخ چینج کر لیتی ہے. لیکن آپ اس کو مسئلے سمجھیے انسانوں کے لیے. جب ہمیں آگے رکاوٹ آتی ہے تو ہم نے اس کو رکاوٹ سے تھرو ہونا، یہ نہیں کہ ہم اس کو اب مشکل میں پڑ جائیں. ہم ہی چونٹی کی طرح راستہ بدل سکتے ہیں، یا ہم اس کا، ہماری منزل رکنی نہیں چاہیے، ہمیں وے آؤٹ چاہیے اس کے اندر. اگر ہم وے آؤٹ ڈھونڈنا شروع ہو جائیں، ہمارا دماغ بتانا شروع ہو جائے، ہم اس ڈائریکشن پہ چلنا شروع ہو جائیں، تو کل کو دماغ جو ہے وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے اور پھر وہ آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے بڑھتا جاتا ہے. اچھا، پھر یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ روز کا کام ہے. جو کام ہم روز کرتے ہیں یا جو کام ہم موسٹلی کرتے ہیں، آفن کرتے ہیں، زیادہ دفعہ کرتے ہیں، وہ دراصل ہمارا ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے، رویہ بن جاتا ہے ہمارا. یہ جو رویے نیگیٹو ہوں تو خطرناک، پازیٹیو ہوں تو بہت اعلیٰ. پازیٹیو رویے اگر آپ کے بن جائیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ایسا پروفٹ ہے جو کہ آپ کو آ رہا ہے. جیسے آپ نے اثاثے لے لیے نا کہ پیسیو انکم آ رہی ہے، یہ رویے بھی اثاثے ہی ہیں کہ جس کا ڈویڈنٹ آ ہی رہا ہے. آپ کے اچھے رویے جو ہیں وہ آپ کو کام دے رہے ہیں. آپ کا محنت کرنے کا رویہ ہے، آپ کا بڑا سوچنے کا رویہ ہے، آپ کا کامیابی کا رویہ ہے، کامیابی کا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کی جو ورکنگ ہے اس کے اندر بڑی کریٹیوٹی ہے، یہ ایک رویہ ہے آپ کا. یا آپ اور بہت سارے رویے جو آپ کے ساتھ ہیں، چیزوں کو آپ بہت ان ڈیپتھ تک دیکھتے ہیں، آپ مسئلوں کے اندر حل نکال لیتے ہیں. یہ رویے آپ اوور دا ایئر ڈیولپ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کئی گنا بہتر ہو جاتی ہے. تو اگر آپ ترقی نہیں کر رہے تو یہ چند بنیادی تجاویز ہیں، ان کے اوپر ضرور ایمفیسائز کیجئے، سو دیٹ مجھے پکا یقین ہے کہ آپ کی ترقی کئی گنا بڑھ جائے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دراصل وہ میں ہی ہوں. جب بندے کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ وہ میں ہوں جس نے مجھے ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، یا میں اپنی ناکامی کا وجہ میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے. پرابلم انسان کا یہ ہے کہ وہ دوسروں کو دوش دیتا رہتا ہے، دوسروں کو الزام دیتا رہتا ہے. وہ سوچتا رہتا ہے کہ میری کامیابی میں میری بیوی رکاوٹ ہے، میری کامیابی میں میرے ملازمین رکاوٹ ہے، میری کامیابی میں مارکیٹ جو ہے نا وہ رکاوٹ ہے، میرے کامیابی میں یہ ڈالر کی قیمت بڑھنا شامل ہے، میری ناکامی میں یہ جو مہنگائی ہو گیا ہے وہ وجہ ہے، میری ناکامی میں یہ جو گرمیاں آ گئی ہیں یہ بہت بڑی وجہ ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ وہ الزام دیتا رہتا ہے. لیکن جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو کامیاب جن کا رویہ ایسا ہوتا ہے، وہ خود کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ اسی طرح ہے. جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، پچھلے 25,000 سال سے یا 10,000 سال سے تو ریکارڈڈ ہسٹری ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، 10,000 سال سے ریکارڈڈ ہسٹری ہے. تب سے دنیا آلموسٹ اسی طرح چل رہی ہے. اتنی ہی ناانصافیاں ماضی میں بھی تھیں، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوں گی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، تو اس وقت جو عرب کے اندر جو مسائل تھے وہ تو میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اس سے بھی بس صورتحال تھی. آج اتنی بس صورتحال نہیں ہے. آج انسانیت کو کافی شعور ہے. تو لہذا جو لوگ، اگر آپ ترقی نہیں کر رہے تو یہ بیٹھ کے آپ کو اپنے ساتھ سوچنا ہے. یہ آپ کا اپنا بیٹھ کے معاملہ ہے. اس معاملے کو حل کریں تو پھر آپ جو ہے نا کمال ترقی کرنا شروع کریں گے. اچھا، آپ کامیابی کے اندر کچھ بنیادی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں، ان کو بھی ایڈ کر لیجئے. جیسا کہ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے، جہاں آپ رہتے ہیں وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے. آپ کے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے جس کے اندر آپ چیزیں لکھیں، جو بھی آپ کے کام ہیں وہ لکھیں، جو بھی گولز ہیں وہ لکھیں، جو بھی اچیومنٹ ہے وہ لکھیں، جو بھی امپورٹنٹ کام ہے وہ لکھیں، سیلیبریشنز لکھیں. زندگی کے اندر آپ نے کیا کیا اچیو کیا ہے اس کی ایک لسٹ ہونی چاہیے، کیا کرنا ہے اس کی لسٹ ہونی چاہیے. اور اگر آپ کی لسٹ میں 100 چیزیں ایسی نہیں ہیں جو آپ نے زندگی میں حاصل کرنی ہے، تو میں بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے زیادہ. جب وہ 100 چیزوں کو جو بھی ہمیں چاہیے وہ ہم نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹ ہم کوئی نہ کوئی چیز کو ہٹ کرنے کے قریب ہوتے ہیں. کوئی آج اچیو کرتے ہیں، کوئی 10 دن بعد اچیو کریں گے، کوئی ہفتے بعد اچیو کریں گے. تو اس سے زندگی کے اندر اچیومنٹ جو ہے نا آنا شروع ہوتی ہے. اچھا، یہ جو فوکس ہے انسان کا، اگر اچیومنٹ کی طرف یا ان لسٹ کی طرف فوکس ہو جائے تو یہ بڑا کمال ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ ویئر فوکس گوز انرجی فلوز. اگر روز ڈائری کو ہم دیکھیں کہ یہ ہم نے 100 چیزیں اچیو کرنی ہیں، اس میں جیم رون بہت بڑے کامیاب ٹریڈر گزرے ہیں امریکہ میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ڈائری میں
जर्मनी जाने का, मैंने लिखा हुआ था कि मैं जर्मनी जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने अपने लैपटॉप पे उसको चेक किया जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा था, वो जस्ट टू क्रिएट ए ड्रामा इन माई लाइफ कि मैं एक चीज़ अचीव कर रहा हूँ। एंड एट दैट टाइम मैंने उसको चेक किया कि ये मैंने हिट कर लिया। मैड्रिड में कह रहा था, मैं उतर रहा था, पता नहीं। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि ज़िंदगी की खूबसूरती जो है वो इन अचीवमेंट्स के अंदर है। आपने अपनी ज़िंदगी को ऐसे रखा हुआ है बिल्कुल, यानी किसी डायरेक्शन में नहीं लगाया हुआ, तो इसलिए आपकी ज़िंदगी जो है वो नाकामियों से अबारत है। ये सारी चीज़ें करने से आपकी ज़िंदगी की जो नेक्स्ट लेवल है, जो डायरेक्शन सेट होगी, जो आप जितने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जितने आप जो ना अहम और वैल्यूएबल हो जाएंगे, जितनी रिस्पेक्ट आपके घर में बढ़ जाएगी। आपकी सोच है, बच्चे को पता होगा कि ये एक जो वो इंसान है कि जिसके अज़ाइम है, जिसकी ड्रीम्स हैं, और उसको ना सिर्फ वो अज़ाइम और ड्रीम्स हैं बल्कि वो उनको अचीव करने के लिए रोज़ एफर्ट डाल रहा है और मज़े से मेहनत से काम करता है। आप लोगों के लिए इंस्पायरेशन होंगे, बच्चे जो है वो आपको आइडलाइज करना शुरू होंगे और आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। फिर अपने पूरे फैमिली ख़ानदान के लिए इंस्पिरेशनल स्टोरी बनेंगे। बच्चे क्योंकि दिल के सच्चे और साफ होते हैं, वो आपको ज़रूर एक्नॉलेज करेंगे। अगर आपके वो लोग एक्नॉलेज ना करें जो आपके हम असर हैं, बच्चे, आने वाली नस्लें आपको एक्नॉलेज करेंगी कि हमारे ख़ानदान में कोई ऐसा बंदा गुजरा है कि जिसने ये कुछ अचीव किया है। तो लिहाजा अगर आप कामयाब नहीं हो रहे, ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप 2 दफ़ा आगे पीछे करके देख सकते हैं, बल्कि आप उन लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं कि जिनको इस तरह की बातों की ज़रूरत है। अब यकीन कीजिए, मैं देखता हूँ लोगों को कि जो इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल आशना ही नहीं है, तो मैं हैरान होता हूँ कि वो किस दुनिया में रह रहे हैं और वो दुनिया से जाएंगे तो कैसे जाएंगे, या आगे पता नहीं उनका क्या बनेगा, कि जबकि वो इतनी कीमती अल्लाह ने तोहफा दिया ज़िंदगी, और उसके अंदर उन्होंने उस ज़िंदगी को इम्पॉर्टेंट नहीं समझा और उसको अहमियत नहीं दी और उस ज़िंदगी को खूबसूरत और शानदार नहीं बनाया। तो आप जो ये देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।